जोहार जय माँ समली। तो आज मैं पले नायक सम्बलपुरी वस्त्रालय जेना सिंदूरपक सम्बलपुर आकेडी अच्छे तो देखी पारे गॉर्जियस कलेक्शन मैंने अच्छे बहुत नुआ अपडेट रू अपडेट मिलवा आउ बहुत बढ़िया रेट रे भी मिलवा होलसेल प्राइस रे। तो बेसी लेट नहीं करूँ चलूँ देखमा सम्बलपुरी साड़ी देखुन गदा तो होइए पूरा केथनी केथे। तो देखुन ताकर एड्रेस पत्र पचरामा अकाउंट आया केन्ता अछन जोहार भल अछन। तो आज कलेक्शन केन्ता रहबे कलेक्शन में तो बिहागरिया सब प्रकार कलेक्शन मिलवा 200 टका में कॉटन मिलवा 200 रू कॉटन अछि 500 रु सोनपुरी टिश्यू कॉटन टिश्यू फुल टिश्यू हाफ टिश्यू सब किसी मिलियो। तो देखुन इनो किसी की देखामा वीडियो रे आया आया तो ऑनलाइन ऑफलाइन दुइतिले अवेलेबल अछि ऑनलाइन ऑफलाइन दुइटा जेन माने ग्रुप रे जॉइन हेबे आया और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलबो डेली अपडेट हमर फोटो जीवा डेली जते नुवा नुवा डिजाइन तैयार हे रहसी हम तो निजर बुनकर निजर प्रोडक्शन है मिले ना आ कलर छाड़ले वर्षे भीतर भी कलर छाड़ले रिटर्न हो ना ये गोटे बहुत बढ़िया धमाका ऑफर मिलसी इनु वर्षे भीतर भी कलर छाड़ी होची बेले इनु रिटर्न हो जासी आ ताकर प्रॉपर एड्रेस आम बतई सिंदूर पंक 6 रु वेलकम गेट अच्छे जदि आसुछन देवगढ़ रोड बेले हेनु बेसी ने 20 मीटर अच्छे डेवरी साइड ताकर आ संबलपुर रोड बेले भुजने साइड अच्छे ताकर सबटा। तो बिना ट्रिक देखमा चलून संबलपुरी साड़ी कॉटन टिश्यू ले चलू कॉटन टिश्यू पर नहीं एक्सक्लूसिव कलेक्शन में आतो हमर तो निजर तैयारी है सब डेली गुटे जोड़े तैयार हे जे नुवा नुवा मुंगा चालू छे डेली गुटे जोड़े तैयार हे रहे से बिक्री जाए एकदम स्पेशल क्वालिटी रे आसा। अच्छा देखुन आसला तो बहुत बढ़िया लगछ देखुन गॉर्जियस होছে पूरा ब्लाउज आसा तो इथिर प्राइस ता सोही परबा प्राइस में नहीं प्राइस नहीं कहने के प्राइस के माने व्हाट्सएप करबे दुकान पे आसबे देखुन इन जहाँ प्राइस सब हिडियन रहवा ताकर पर्सनाली कस्टमर मैंने भी अच्छे जेनटा उधार बेट देसन तो आपण मैंने कॉल कले कि व्हाट्सएप कले प्राइसटा आपको जना पड़ेगा बिल्कुल। ये कॉटन टिश्यू नहीं स्टैंडर्ड बोर्ड रूप नहीं ब्लाउज वार पे आसवा अंदर अच्छा अच्छा ब्लाउज वार मिलवा नहीं एटा बॉडी पैटर्न के नष्टी देखमा इथि प्राइस हिडन रहबा हां देखो कैसे प्राइस नहीं को कस्टमर आसले दुकान में कहा जीवा बिल्कुल बिल्कुल ब्लाउज भी टिश्यू अछि ए कॉटन ऊपर नहीं हां एकदम मसराइज कॉटन पूरा सुपर फाइन क्वालिटी रे आसबा ओहो एटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर पे देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा ना आसलटा कॉफी रोछ नहीं देखो कॉफी कलर उसी केना लागु छी बहुत बढ़िया लगुच कलेक्शन एटा नवकोटी स्टाइल में अच्छे देखुन बाकी हेन्ता लागू से नुहे से ट्रेंडिंग में चालू छे पिंक हला रामा ग्रीन ई सब टाइप नुवा नुवा कलेक्शन देखामा देखुन इन फैंसी थी हां साड़ी बहुत है बिल्कुल हां सब तो देखे नहीं है ना प्यारे भी देखो अच्छे साड़ी प्यारे भी साड़ी है जेटा एकदम लेटेस्ट एकदम यूनिक कलेक्शन में देखामा आया आया देखो एटा भी गॉर्जियस अछि आंचल साड़ी लुक एकदम प्रीमियम क्वालिटी कस्टमर नहीं आसले नहीं देखले नहीं जाने आसबे देखबे बोले ही जानी पार पैटर्न में आसबे डबल बॉर्डर पे नहीं नहीं डबल बॉर्डर तो स्पेशल क्वालिटी ब्लाउज वर्क आसबा हां 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 देखो बहुत बढ़िया लगुच हाथीर काम कराई आंचल अच्छा डबल बॉर्डर ब्लाउज वर्क अच्छे नहीं देखो ना शाढ़ीर लुक के अच्छे बहुत सुंदर लगे साफ काम आया हाँ रेट दिले नहीं को
कस्टमर आसले रेट कहा जिबा रेट कहले टिक असुविधा है ओहो कहीं क्वालिटी तो नहीं बुझी पारन ना डुप्लीकेट साड़ी भी मार्केट में बहुत मिल रही है এদের আঁচল টিকে দেখো देखे দেখুন জেন্টস শাড়ি ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ସୋ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ରେଟ୍ ପତ୍ର ପଚାରିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ ବେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ ବେଲେ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ଛକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ଛକ ସମ୍ବଲପୁର ଯେନ୍ଟାକି ପରମାନପୁର ରୋଡ଼ର ଛକ ହେନୁ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଠିରେ ଆଞ୍ଚଲ ଗାଁ ଲାଗୁଛି ଗର୍ଜିୟସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ମିଳିଯିବା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁନ୍ डबल बॉर्डर की आसबा एकदम प्रीमियम क्वालिटी आसबा দেখুন এটা ওটা বি ডবল বর্ডর এটা এখানে মার্কেটে নাই মিলবা বলছো না প্রায় ডবল বর্ডর हमर जेटा बुराकार छन तैयार करू छु हमें तो भल चालू छै हाँ डबल बॉर्डर सब यूनिक पैटर्न डबल बॉर्डर तो बहुत डिजाइन आसबा बाकी सब यूनिक पैटर्न है यूनिक पैटर्न ଅଛି ନା ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଦେଖୁନ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ଅଛି बहुत बढ़िया এটা भी দেখুন लाउड कलर आसबा सही डबल बॉर्डर है एकदम नया कलर है লাইট কালার উপরে আছে নাই দেখুন এটা भी ডবল বর্ডর है বাকি কলরটা কেতে শাইনিং আছে দেখি পারবে আপন মানে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে पाटो बैठ लागबा পাট মানে লাগুছে নর্তকী ডিজাইন আছে নর্তকী भी কেতে ফাইনলি কাম করা হইছে এটা সব আপনার বুଣାকার মানে আছে जो बुनाकार जो बहुत बढ़िया लेकिन तो रेट नहीं कहबा ना मैं असली मेन क्वालिटी इधर कपड़ा और सीधे पूरा गंदा लागू छै कपड़ा कपड़ा क्वालिटी नहीं के रेट है तो यूनिक कलर भी डिजाइन भी अलग हो चले अच्छा काम इससे सोफा जैसा वार्क আছে দেখুন ওয়ার্ক भी कितना লাগুছে बहुत बढ़िया हाथी डिजाइन अच्छे नहीं हाथी এটা কেঙ্গা চোরাই চোরা भी काम ହେଇଛି देखि पड़ुए तो ये जहाँ देखुन सब शाढ़ी रेट नु हिडन रहवा देखि पड़ुए कहेले पचरावा सब बेले गोटे यहाँ हो बोले अकले अलग यूज वीडियो बनावा लगे दुकान का आसबे बोले सर नो नो पैटर्न आसबे देखो जन स्टार सॉफ्टवेयर चालू छै तीन लाइन अच्छे नहीं ये डिजाइन है नहीं हां सहीती अलग अलग पीस माने अच्छा अच्छा हाँ जुड़ा दरकार अंदर मिलिए देखो कलर माने भी अलग আছে डिजाइन माने इटा देखो हे डिजाइन नहीं देखो हे डिजाइन ऊपर আছে इतना आंचलटा केना ठीक देखो शाड़ी तो बढ़िया लाଗୁଛି देखुन पूरा बासी पखाला खुरे खेला मजा लगा आंचर कलर देखी देले केते बढ़िया लाଗୁଛି
ଜାମୁନ କଲର ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ଲୁକ୍ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଆସି ଆମର ଏଇଟା କଲର୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ହଁ ଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ମାର୍କେଟ କଲର ମାନେ ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଟା ବି ଆଞ୍ଚଲ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଅଛି ସୋଫା କାମ ଦେଖ କାମ କମ୍ ସୋଫା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ପୁରା একদম ରେଟ୍ ବି ରିଜନେବଲ୍ লাগবা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আর রেট আসবে বলে জানিপারবে বহুত বঢ়িয়া রেটରେ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ହେଲା ଆଞ୍ଚଲ ରେଟ୍ ଇଥିର୍ଲାଗି ନାଇଁ କହବାର୍ છે ତାକର ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ପର୍ସନାଲି ସେମାନେ ଉଧାର ବେଡ଼ ବି ଦେସନ୍ ବିହାଘରିଆ ଲାଗ ବାଟେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ସେଥିର୍ଲାଗି ରେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋ ନାଇଁ କରବାର୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେବେ ବୋଲେ ମେସେଜ୍ କରିପାରବେ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ ବେଲେ ବି ଇନୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବା ହେନ୍ତା ବି ଇନୁ ଆସିକି ବେଶୀ ରେଟ୍ ଲାଗ୍ବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ନା ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାଟର୍ନ ମିଳିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖଉଛୁ ବହୁତ ସାରା ଏଇଟାରେ ମିଳିବ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ ନର୍ତକୀ ଡିଜାଇନ୍ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ବାକି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି କେତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲୁଭିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ୍ ୱାର୍କ ବି ଅଛି ନାଇଁ କଲର୍ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଆସିବ ସବୁ ଆମ ନିଜ ଡିଜାଇନର ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଡିଜାଇନ କଲାଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲଟା ମେରୁନ୍ରେ ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଟା ହେଲା ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାମା ସେଟା ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଛୁ ସେଟା କାଣା କପି ହେଇଯାଏସି ବୋଲିକିରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ଆସିବ ଆମର ପାଖେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ମିଲନ ଉପରେ ଅଛି ନାଇଁ একদম ୟୁନିକ୍ ପିସ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଅଛି ପୁରା ମିଲନ ଉପରେ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ବୋଲେ ତୁମମାନେ ଆଉ ତାର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଦେଖିପାରିବେ ଇ କିସମର ଭେରାଇଟି ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଭେରାଇଟି ଅଛି এটা হাই ডিমান্ডিং সাଙ୍ଗେ হাই କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛୁ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ୟୁନିକ୍ ଅଛି ପୁରା କାମ କେତେ ସଫା ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇଦେମା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବି ଡବଲ୍ ବର୍ଡର ପୁରା এটা ফুল ধরি আছে ଅଛି ନାଇଁ ঠিক আছে না জুড়া কলে জুড়া ବି ମିଳିଯିବ ଜୁଡ଼ା ବି ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଜୁଡ଼ା ବି ଅଛି ଯଦି ଜୁଡ଼େ ନାନୀ ବୁହେନ ଅଛନ୍ ବିହାଘରିଆ ଲାଗିଲେ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ ସବୁଥିରେ ଜୁଡ଼ା ଅଛି ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଯେତିକି ବେଲେ ମିଳିବ ସବୁ ଏନ୍ତା କଲର୍ ମାନେ लोग नहीं पारबार में दाम रहबा हमने जानिकରି बिल्कुल 4000 5000 6000 जन माने कि नहीं पारो सब प्रकार मिलबा एकदम डबल बॉर्डर तो बढ़िया काम है
सबटा पैटर्न सबुनु बड़ कथा इटा कि एतकी ग्यारंटी रहबा के दे ने पाले গ্যারান্টি কাଣା আছে कलर फुल ग्यारंटी आसमा अच्छा जिंदा ब्लू कलर अच्छे इने लागी जीवा वर्षे रे भी रिटर्न हबा বর্ষের भी রিটার্ন হবে वर्षे रे দেখুন एतकी ग्यारंटी एतकी guarantee से- ग्यारंटी दे दीबा হুম पैसा लगबा দেখুন और सोना घिनला तो सोना रे पैसा लगबा ना नहीं 24 ক্যারেট নাকি हां मन सोना देखि पीतल देवार बेर काम नहीं न আচ্ছা मन जतकी भी क्वालिटी गुटे गुटे साड़ी नु पीस टू पीस पूरा यूनिक आसबा जतकी पीस नु जेंडा भी करे जेंडा बोलले सब यूनिक आसबा कलर माने सब नुआ नुआ कलर रे हम देखे दे डबल बॉर्डर एंता सब एकदम यूनिक पैटर्न बना आसबा দেখুন ডবল বর্ডর কিন কিসমর কোয়ালিটি কলর আর ডিজাইন আছে দেখিপারে আপনার মানে एंता लागु के डबल দেখুন ডবল বর্ডর মানে কাম কে চড়া নাই না সাত পুরা সুতা গোটে গোটে বারিকলি কাম করাইছে দেখিপারে मार्केट में बहुत क्वालिटी मिलवा एंता जिनिस नहीं मिले हम कस्टमर की कहसु नेबार नहीं न दुकान के आसी देखबार अछि क्वालिटी देखुन तारपरे न पीस बना बहुत बढ़िया बढ़िया पीस आसो गंदा लागुनी डबल बोर्ड तो सोफा का দেখুন কেতে সফা হয়েছে কিছু ইউনিক প্যাটার্ন দেখা মানে ডবল বর্ডর ছাড়ি করে সেটা এটা ডবল বর্ডর यूनिक है হ্যাঁ হ্যাঁ आज जो डेट रे मार्केट रे डबल बॉर्डर नहीं मिलवा कि हमें केते डबल बॉर्डर दियन देखालो मिलू छे बोले এটা সব ডবল বর্ডর উপরে আছে हां साड़ी तो बहुत वैरायटी होय छे সব ভ্যারাইটি টিকে দেখলে ভালো হ্যাঁ करना डबल बॉर्डर ने हमन ने की सफिशिएंट वैरायटी मिलवा ভ্যারাইটি সাই বহুত বড়িয়া আইছে কাম মানে নাই मोर जे कलर माने आसबा डबल बॉर्डर रो ई सब कलर मार्केट में कना कलर दे यूनिक कलर तो जनता कलर जनता डिजाइन चाहे डबल बॉर्डर रे मिलवा उन्होंने आता स्टैंडर्ड बोर्ड এখন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে নাই हाँ सब कुछ स्टैंडर्ड बोर्ड আচ্ছা है हाइट है तो जाऊ ना सब कुछ स्टैंडर्ड बोर्ड है जनता कलर जनता डिजाइन चाहे सब स्टैंडर्ड बोर्ड है এখন এটা সব স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে কলর অপশন আছে বহুটে ডিজাইন भी बहुत আছে আপন যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট নেই করে একো সে কন্টাক্ট করি পারবে দেখুন এটা উল্টে तो कलर मार्केट में क्लियर ही नहीं है দেখুন इनका तो काम है कि आंचल का तो सफा काम नहीं है দেখুন কেনা লাগুছে শাড়ির লুক वो ଗୋଟେ कलर ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ନାଇଁ ପୁରା ଲୁଭିଆ ଅଛି କଲେକ୍ସନ कलर जबर नहीं किया री कलर ये पूरा इंग्लिश कलर है इंग्लिश कलर नहीं अच्छा दिखाओ देखो आप पूरा भरी से साड़ी पर जनता साड़ी किले अंदर ये भी स्टैंडर्ड बॉर्डर पे नहीं है सब स्टैंडर्ड है দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে কিছু দেখলাম আমি ডবল বর্ডর উপরে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর কিন কিসমর ডিজাইন দেবে নেবে আপনার কিন কিসমর পছন্দ হবে দেখুন কলর দেখুন ডিজাইন দেখুন এটা গোটে বঢ়িয়া লাগুছে এর বর্ডরটা তলর বর্ডরটা এর বর্ডরটা বঢ়িয়া লাগুছে तो ये विभिन्न प्रकार দেখুন বর্ডর কেনা আছে দেখুন বহুত ফাইনলি কাম করা হয়েছে अंदर बहुत सारा है डबल এটা গোটে দেখুন ক্লিয়ার ডিজাইন বহুত সুন্দর আছে দেখিপারে তো দেখুন এই দেখুন হল সম্বলপুরী শাড়ি যেটাকি সিঁদুর পঙ্ক নায়ক সম্বলপুরী বস্ত্রালয়ন হ্যাঁ সিঁদুর পঙ্ক ছকরে অছে তাকর পুরা প্রপর এড্রেসটা যেন তাকর সবটা অছে তো ভিডিও কি বেশি লম্বা নাই করু হেনতে বি তো বহু লম্বা হয়ে গেল দেখুন আসবে বলে দেখুন এক সে কলেকশন ভরি করে অছে পুরা কেতেটে উলাই দিয়েছেন কাଣା কহমি আও এটা তো যেতকি গোদা হয়েছে কাଣା কহমি ভিতরে বি হেতকি অছে তো ভিডিও কে বেশি লম্বা নাই করু
আসুছন বেলে পুরা প্রপরলি সিন্দুরপক ছকি আসবে ভুজনি আড়ে তাকর সবটা আছে সম্বলপুর আড়ু আসলে আউ যদি আউছন বেলে দেবগড় আড়ু ডেবরি আড়ে আছে তাকর সবটা আউ অনলাইন লাগি যদি করুছন বেলে চিন্তা করবার কিছু নাই না দেখুন তাকর নম্বরটা শো হচ্ছে মানে শিপিং চার্জেস নেই লাগে কেতে 5000 উপরে যে भी নেবে শাড়ি শিপিং চার্জেস নাই লাগে না ওভার ইন্ডিয়া শিপিং চার্জেস শিপিং চার্জেস নাই লাগে দেখুন ডেলিভারিটা অল ইন্ডিয়া ডেলিভারি আছে তো ভিডিও বেসাল না করুন বন কর্মা শিখতে জয় হিন্দ জয় ভারত পহলে পেমেন্ট করবে তারপরে যে ডেলিভারি बिल्कुल जय संबलपुर।